श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद तृतीय अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गणपतये नमः। मैत्रेय उवाच शृणु विदुर एक मने कालर गति सावधाने जामाता শ্বশুর समेते विवाद आचरिले जेते कमल जनी जेते बेले दक्षकु शुभ लग्न देले सकल मुनि मनुगणे स्थापिले प्रजापति पणे दक्षकु पूजी अभिषेके पुणी कहिले के तुम सकल मध्ये हूँ पालने प्रजापति हेऊ दक्षकु कहे वेदवर तु बाज पेय यज्ञ कर से दक्ष मने गर्व कला रोषे रुद्रंकु न बरिला भृगुंकु कले पुरोहित संगे घे नाई मुनि सन्थ जे यज्ञ बृहस्पति नाम शुणिला यज्ञ उत्तम से यज्ञ आरंभरे बेल सकल मुनि एक मेल जे ब्रह्म ऋषि देव ऋषि सर्वदेवंक संगे बसी पितृदेवता गण शून्य पत्नी की घेनी दिव्य जाने यज्ञ गमंती जुथे जुथे गीत सुवाद्य शून्य पथे आकाशे विमान गहल चलन्ते शुभे मुख गोल हेमन्ते शंभुर घरणी आकाशे शुणी देववाणी निज सखी की पचारिला ताहार बदनु शुणिला तोर पितार महायज्ञ देवे गमंती शून्य मार्गे निज कामिनी घेनी संगे विमाने जानती नाना रंगे तिनि भुवने जेते जने यज्ञ गमंती तो समने दिव्य अलंकार भूषणे विमाने बसी बधू गणे स्वामी संगे जे चलती देख गमंती पंथी पंथी नक्षत्र गण प्राय शोभा किबा उपमा अन्य देवा ता शुणी गगन को चाही अंबिका मने विचारई देख भाग्य कर्म मोर मोहर स्वामी महेश्वर मोहर पिता यज्ञ काले मुई निराश कर्म फले मोर स्वामी की न बरिला अवहेलन मते कला मोर मातार दया नाही के अबा सबु देह बही हेमंत भाली देवी मने मिलिले स्वामी सन्निधाने हृदरे शोक भर होई कहती रुद्र मुख चाही भोनाथ शुण पशुपति तुम ससुर मूढ़मती यज्ञ आरंभ पुण्य काले ता शुणी सर्वदेव बिले मुनिये सपत्नीक होई शून्य गमंती रथे जाई देख ए मुखरा बगल पूरित गगन मंडल भोनाथ चाल आम्भे जीवा पितार उत्सव देखिबा देख सन्तोषे देवगणे चलती यज्ञर कारणे यज्ञ उत्सव पिता घरे मोर भगिनी सहोदरे मिलिबे स्वामी घेनी संगे यज्ञ देखिबे नाना रंगे
ମୁହିଁ ତୁମର ସଙ୍ଗେ ଯିବି, ପିତାର ଉତ୍ସବ ଦେଖିବି, ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଲୋଚନେ, ଭଗିନୀ ଗଣ ସୁଖ ମନେ। ମୋ ନାଥ ଆଜ୍ଞା ଦେବା ମତେ, ମୁହିଁ ଚଳିବି ତୁମ ସାଥେ। ତୁମ ଗୋଚରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, କିଏ ଜାଣିପାରେ ନାଥ ତାହା। ତଥାପି ନାରୀ ଜନ୍ମ ମୋର, ମୁଁ କାହୁଁ କରିବି ଗୋଚର। ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ହେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ, ଦେବେ ଗମନ୍ତି ଯୁଥେ ଯୁଥେ। ଯେସନେ ରାଜହଂସ ପନ୍ତି, ବିମାନ ମଧ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟ ଯାନ୍ତି। ମୋର ପିତାର ଘରେ ଯାଇ, ଯଜ୍ଞ ଦେଖିବେ ସୁଖ ବହି। ମୁଁ ଏହା ସହିବି କେମନ୍ତେ, ଶରୀର ବହି ଏ ଜଗତେ। ପିତା ଜନନୀ ଭଗ୍ନୀ ଗଣେ, ଦିବ୍ୟ ଭୂଷଣ ଆଭରଣେ। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ସୁଖ ବୋଲେ, ଥିବେ সকলে ଏକ ମେଲେ। ମୋ ନାଥ ଶୁଣ ସଦାଶିବ, ତୁମେ ଅବରଣେ ନ ଯିବ। ମୁଁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମତେ, ଆନନ୍ଦ ମନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ହେମନ୍ତେ ପ୍ରିୟା ମୁଖୁ ବାଣୀ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ଶୁଣି। ସ୍ୱଭାବେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର, ସଂସାର ଯାର ଖେଲ ଘର। ଅଳପ ଅପମାନେ ରହି, କହନ୍ତି ପତ୍ନୀ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଉବାଚ ଶୁଣ ସୁନ୍ଦରୀ କହୁଁ ତତେ, ତୁ ଯେବେ ପଚାରିଲୁ ମତେ। ସାଧୁ ବିଚାର ଏ ତୋହର, ଶୁଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର। କହୁ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଅପମାନ, କିଏ ସହି ପାରେ ଦୁର୍ବଚନ। ବନ୍ଧୁକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବ ବୋଲେ, ଅମାନ୍ୟ করে অবহেলে। যে বিদ্যা বলে তপ দাহে, সত্য সুন্দর দেহ বহে। উত্তম কুলে যার জাত, সকল গুণরে সে খ্যাত। জানই শ্রুতি স্মৃতি ধর্ম, আগম নিগম যে কর্ম। সে পুনি পূর্ব কর্ম বলে, বন্ধু নিন্দই অবহেলে। অজ্ঞান বাদ হুয়ে তারে, সুখে ন রহে সংসারে। যে প্রাণী অভ্যাগত দেখি, বক্রবদনে বুঝে আখি। বন্ধুর কুবচন বাণে, অন্যান্য দেহে মন প্রাণে। তু পুনি পিতা প্রিয় বহু, তার সুহৃদে ধর্ম কহু। সাধু সঙ্গতে যে বসই, তাহার রিপু মিত্র নাহি। এণু সাধু সঙ্গে থিলে, প্রাণ ইন্দ্রিয় বুদ্ধি বলে। পরম আত্মাকু নিন্দই, অসাধু বাক্যে মন দেই। যে বন্ধু আগমন দেখি, উঠিব আসন উপেক্ষি। ভাবে আসନ୍ତି କିଛି ଦୂର, ବଚନ କହନ୍ତି ମଧୁର। ଅଭିଗ ମନ ମଧୁବାଣୀ, ପୂଜନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ଆଣି। ବିଷ୍ଣୁର ଭାବେ ପୂଜା କରି, ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରିୟ ଭାବ ଭରି। ତାହାକୁ ଦେଖି ସାଧୁ ଜନେ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବଙ୍କ ସମାନେ। ଯେଣୁ ସେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ମୋ ଭାବେ ଚିନ୍ତଇ ଦୁର୍ମତି। ତୁ ଯେବେ ମୋହର ବଚନ, ଅଜ୍ଞାନେ କରିବୁ ଲଙ୍ଘନ। ପିତା ଭୁବନ ଯିବୁ ତୁହି,
କେବେ ଭଲ ତାନୁ ହୋଇ କର୍ମ ଅକର୍ମ ଜନ ସଙ୍ଗ ଯେବେ ବାଦେ ଉତ୍ତମ ଜନ ଭାବେ କେବେ ଭଲ ତାର ନାହିଁ ଏମନ୍ତ ଦେବୀ ଆଗେ କହି ସ୍ଥିର ହୋଇଲେ ଉମାକାନ୍ତ କହିଲେ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां चतुर्थस्कन्धे हरगौरी संवादे नाम तृतीयोऽध्यायः।